guys, napakatagal ng tournament. Napakatagal guys ng tournament. Guys, ano na po yung tournament? Mga ilang 43 minutes pa yan, guys. So, pwede pa tayo isang isang battle royale. Tara guys, ano muna tayo? Ranked isa. Try natin guys, ranked tayo isa. Guys, tingnan lang natin. Tingnan po natin. Try natin guys kung may bago. Guys, try lang natin. Yeah. Grabe yung sakit ng katawan ko guys. Oh, ito na guys, pati dito ko. Ang sakit ng katawan kasi sinapak ko. Joke na. Joke neng. Guys, kita nyo naman yan. Yan guys, yan. Yan ang lahat na yan. Ganda yan. Guys, yan, kita nyo po yan. Lahat po yan guys muna, mga bot. Eh. Guys, kita nyo. Ang pangat po guys ng settings na. They have the bomb. PSD guys, wala po. No. Guys, wala. Guys, ayun, tingnan nyo guys. Ayun natin. Pag may guys kalaban, papayar siya mag-isa niya guys. Ayun na. Bomb spotted. They have the bomb. Enemy is reloading the bomb. Wait lang guys. Kaya lang ang pangat guys talaga yung wait lang guys. Ayusin lang namin guys. Wala guys yung one odds natin guys. Wala guys eh. Wala guys yung odds guys. Wala. Nice work. Ready for the next round. Bomb spotted. Wala. Guys, nawala po siya. Defend A. Defend the objectives. They have the bomb. Ay, wag ka lang dyan. Enemy has dropped the bomb. Bomb spotted. Guys, yan! Nice work. Yan, guys. Naghintay nga po tayo ito. Mamaya pa kasi. Guys, 590 na ba? Tignan po natin. Defend the objective. Guys, tignan nyo naman yung MS ko yan. 167, 73, 175, 171. Guys, pataas yung MS. Guys, kaya po tayo di mapatay guys. Kasi kita nyo naman yung MS ko. Kita nyo naman, diba? Guys, yung Changing mag! Ganyan lang po guys. Tapos pag may guys, hanapin nyo na po yung last. Guys, yan. Guys, ano po tayo? Next round. Ayoko po kasi mag-live. Hindi po tayo. Ayoko pa mag-live. Guys. Destroy the objective. Guys, tingnan nyo po S36 yun ah. Guys, S36 guys. Tingnan natin. Guys, kung mababat-bat ko rin sa namin. Guys, aray ko, patay tayo guys.
Guys, ang tagal ko na po kasi itong hindi nagagamit tong account na to. Kita nyo naman. So guys, back again. Para magpapalipas oras. Guys! 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 Guys, babutin natin 30,000. Guys, na po. Guys, show nyo naman po yung mga videos ko sa mga kakailangan na. Guys, para tumaas naman views natin tsaka subs. Hindi naman tayo kahit dito tumataas sa bis ko, okay lang. Hindi, dyan. Guys, dalawa po kasabay yung. Ano po ba gagawin pag dalawa yung subs? Ay, yung subs. Yung kalaban. Gawin nyo, kumuha kayo ng barel. Yan. Kuha nyo ng barel. Pumunta kayo dito sa next building. Building. Tapos, pag nandito na kayo, huwag kayo munang susugod. Hanapin nyo yung maghanap kayo ng madaming bala. Yan, di ba may dami ng bala, tsaka snowboard. Tapos, kumuha din po kayo ng shotgun kasi ito po ang Makati din po to. Tapos, pagkakuha nyo po, nagdalag po tayo kasi 181 mm. Hindi na guys, no? So guys, ayan, pag may kumuha ng heli, pektusan nyo. Kahit hindi nyo mapektusan nyo. Ay, sagdalag po tayo. Guys, naglalag po tayo guys, naglalag. Naglalag po tayo guys. Naglalag po tayo guys. Guys, kita nyo naman guys. Ay, guys. Like and sub lang guys. Guys, dalawa na silang down. Uy! Guys, dalawa na yung patay natin guys. Guys, yan na po. Patay na po dalawa. Yun lang po. Yun lang po gawin nyo. Tanya po. Ayan guys, kita nyo. Kita nyo na po kung paano. Guys, 191 MS tayo, guys. Guys, 191. Guys, nakita nyo naman MS natin. Guys, tumataas. 195, 196, 193, 196, 192.
Guys, kita nyo po yung MS na yan. Guys, tignan nyo po yung MS. 199, 200 MS. Guys, tignan nyo yan. 176 yan. Nakita nyo naman yung MS, guys. The safe zone is collapsing. Guys, kita nyo naman yung MS, guys. Hindi mo kinuha yung AK-47. Ayoko. Ay, AK-47 po ba yun? Oo, ayan yun. Ayun, no? Ay. Uy, asan yung B-boy ko, guys? Asan yung B-boy ko? Ah, nagab ko. Sorry. Sorry. Guys, 180 po MS, guys. Guys, naglalag po tayo, guys. Guys, naglalag po tayo. Guys, nawala po yung heli. So, guys, punta po tayo ng ano. Kung saan na tayo mapadpad, guys. Guys, kita tayo, guys. Sabi ko naman kung saan naman tayo mapadpad, eh. E di napadpad tayo sa skitan. Dito, guys, walang kalaban. Sabi ko Airdrop lahat, guys. incoming. Ay, guys, oh, sila lahat. Walang natira, oh. Ay, hindi siya.